Mamimiss ko rin tong bare. Isang taon ko rin tong inikot-ikot halos. Yan na yung inakaayawan ko. Inikot-ikot na mga batang kasama. Mas okay nga ito eh. Ang kinaayawan ko dito, yung pagbaba. Yung pag-akyat saka yung pagbaba, ayoko talaga. Pag-akyat okay lang. Sanay ako sa ganyan. Yung pagbaba parang ano. Goodbye, Baray. Goodbye, Baren. Mamimiss ko din kahit papaano. Yung mga alaga ko kahit sobrang kulit. Sobrang kulit. Minsan naman may time naman na malambing. Kaya lang mas bilang lang yung lambing kaysa naman sa kakulitan ng ginagawa. Grabe. Ganda doon kasi makikita mo may ano, makikita mo may ayaw. Kaysa dito sa ating ginano. Hindi, ano niya yan, nilagay niya yan. Meron niya nilalagay siya. Kaya nga. Nilagay niya yan. Yung ano na yun, nilagay mo nasa gitna na yun. Alam ko meron yan dito. Ayan. Ayan, sige. Hindi. Ayan. Ayan. May maps yan. Bakit wala yung ano? May maps. Manama. Ayan o. Ripa. Sa Ripa ako, di ba? Ayan o. Ay ako si Traco. Ripa. سيداتي وسادتي يمكنكم تصفح قائمة الطعام عبر نظام الترفيه على متن الدائرة. يمكنكم اختيار قائمة الطعام من الصفحة الرئيسية أو من خلال رحلتي. سيداتي وسادتي Pindutin mo nga dito, Be. Saan ba yun? Saan mo pinindot? ترجع بتوفير 15 دولارا عند شراء أي عدسين. تطبق بعض الاستثناءات. اكتشفوا المزيد في كتيب إميريتس ريد في جيب مقعدكم واطلبوا المساعدة من طاقم الطائرة. سيداتي وسادتي على مدار أكثر من 20 عاما ساهمت تبرعاتكم لمؤسسة طيران الإمارات بدعم مشاريع تساعد الأطفال المحتاجين حول العالم. إذا كنتم ترغبون في Konti lang tayo, no? Konti na pa sa التبرع papuntang Dubai, no? تقوم طيران الإمارات بمضاعفة أي تبرع بما يصل إلى 10,000 دولار بحد أقصى، مما يضاعف أثر كرمكم. يمكنكم الاستفسار من طاقم الطائرة عن كيفية التبرع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو معرفة المزيد من التفاصيل في مجلة آيس. شكرا لتعاطفكم وكرمكم. Pataas. Ladies and gentlemen, Emirates Reading Flash Hall is available on today's flight. Enjoy $50 saving on any two fragrances. Some exclusions apply. Find out more in the Emirates Reading brochure in your seat pocket and please ask your cabin crew for assistance. Ladies and gentlemen, for over 20 years, your donations to the Emirates